ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন ni kokmung manchak Santiniketan Medical College na 2024-25 rang besiwo 150 ta achuk thayo je admission ni kokmung rejakha Fasala Vidhan Sabha MLA Sudip Rai Bormoni tobojak notice ni saka bibritri na thanga okok saka Montrokra Dr. Manik Saha Fasala Tripura Vidhan Sabha ni nokha Southam robe अधिवेशन ni pai thaksala asala अधिवेशन na MLA Sudip Rai Bormoni tobojak kokni saka notice ni sakawo kokmurkha Montrokra MLA Sudip Rai Bormoni tobojak Santiniketan Medical College na AGM sa khamrokha Samunga Fanangai kokmungra manotei no notice tobokha a notice ni saka bibritri na thangai Montrokra Shaka Haste hapang naikake kogono hapani medical college play manja tabu kabang kokno haste o private medical college togo kendriyo hapang katal private medical college plajani bakhago hapangni sha khamnok rokno formuli bakhago kokmung rakha kendriyo hapang sha khamtei nokhong hamkrai bede hakotan jojo thayo 157 ta katal medical college khrangna kokmung rakha 2026 Tripura hapang TMC no hapania sakhamnokno kokmung ramani ajarawo obokhaste sakhamnok tangmani Montri Okra Asla Kokthum tisawino saka kabangko private nursing tei sakhamnokni formungni bagai hapani sakhamnokno samungkhunang jagai tongo Tripura Santiniketan Medical College bakni outdoor chol angada tei sakhamni bede Santiniketan Medical College sanamnani bagai jasai khlai jagai tongo ain bibakni haikebo naharjakha National Medical Commission kokmung tobojak Santiniketan Medical College 2024-25 rang besiwo 150 ta achuk thai sarnarokni bisingo admission nana kokmung rakha তারা আগামী 5 বছরের মধ্যে 1000 বেডের একটি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা করছে যেটা ওনারা বলেছেন সম্প্রতি তারা 2024 সালের আগস্ট মাস থেকে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ টিএমসি তে মানে টিএসএমসি তাদের নিজস্ব সেখানেও আউটডোর কিন্তু ওনারা শুরু করে দিয়েছে Shaklajak Santiniketan Medical College jesek jora borokni sakhamrokni samukhmati sawi manyasa asek jorna ajim sakhamrokno fornani bagai sep saplai manane hani saka Montrokra Dr. Manik Saha bole loglogi Montrokra biango tamo bobo haike shorto Santiniketan Medical College na ajim sakhamrokni samukhmana kokmung rakha abrokni sawi saka Bureau Report News Today